नमस्कार दर्शक बंधु जदि आपण जनगणनाटी निजे घरे बसी ऑनलाइन करबा को चाहूछंती तो आपण आरंभरू किभली रजिस्ट्रेशन करिवे एवं किभली क्वेश्चन रो आंसर सब देबे एवं किभली फॉर्म टी फाइनली सबमिट करिवे चलंतु आरंभरू शेष जाय ताहारी फुल प्रोसीजर आज ए वीडियो रे जानिबा। तो प्रथमे आपणकर जे कोनोसी ब्राउजर रे sc.census.gov.in लिखिकी सर्च करिवे। सर्च कला परे प्रथम करी एभली ताहारी लिंक टी आसी जिवो। देखंतु एठी लिखा हिची सेल्फ एमुनेशन एसी आपण एहारी ऊपर क्लिक करिवे। तो देखंतु प्रथमे एठी आपणकर स्टेट को सिलेक्ट करबा पाई कहूची। आपण एठी क्लिक करके प्रथमे आपणकर स्टेट को सिलेक्ट करि देबे। तापरे एही कैप्चा कोड टी को जेभली अछि सेभली एठी टाइप करि देबे एवं तळे वेरीफाई एंड प्रोसीड रे क्लिक करि देबे। तो एभली गुटे एड रो पॉपअप टी आसी जिवो। आपण एठी ओके करि देबे। वर्तमान एभली स्टेट टी ऊपर शो करूथिबो। देखंतु तळे अछि नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्डर। एठी आपणकर घरर जे मुख्य अटंती हेड अटंती जहा नारे आपण रजिस्ट्रेशन करूछंती तांकरी नाटी एठी देबे। एवं देखंतु लेखिछि प्लीज एंटर द नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्डर करेक्टली वंस रजिस्टर्ड इफ कैन नॉट बी चेंज लेटर। तो ये कहूछि कि आपण जो हाउस होल्डर नाटी देबे तो आपण ध्यान पूर्वक नाटी देबे किंबा टाइप करिवे। कारण थरे मिस्टेक कर जदी करि देबे ताहले आपण ताकू चेंज करि पारिबेनी बोली एही पॉपअप रे आपण को सीधा सीधा कहूछि। तो सेति पे आपण जो हाउस होल्डर टी देबे एठी आपण भलो के टाइप करिवे एवं तले मोबाइल नंबर रे आपणकर मोबाइल नंबर टी को दे देबे। जो मोबाइल नंबर टी आपण सबले यूज करछंती सेही मोबाइल नंबर टी को देबे एवं ताहारी तले देखंतु ईमेल आईडी अछि। ए ईमेल आईडी टी ऑप्शनल अछि। आपण चाहिबे जदी एटा को देबे न देबे जदी छाड़ी देबे। तो मु एठी ईमेल आईडी टी अछि सेति पे मु देई दोछि। सब ठीक ठीक फिल करि सारिला परे तले वेरीफाई एंड प्रोसीड अछि। आपण वेरीफाई एंड प्रोसीड ऊपर क्लिक करि देबे। तो आपणकर मोबाइल नंबर को एभली गोटे ओटीपी जीवो। आपण से ओटीपी को एठी टाइप करि देबे फिल करि देबे एवं वेरीफाई ओटीपी करि देबे। तो देखंतु प्लीज सिलेक्ट द लैंग्वेज ऊपर अछि। मु एटा को फिल करबा पई भूली जाउथली। आपणकर लैंग्वेज को एठी क्लिक करके सिलेक्ट करि देबे एवं वेरीफाई ओटीपी रे क्लिक करिवे। तापर एठी आपणकर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करि देबे। देन एठी आपणकर पिन नंबर को दे देबे। तापर देखंतु तले विलेज टाउन लोकालिटी लैंडमार्क अछि। एठी आपणकर एड्रेस टी को दे देबे। एड्रेस टी को देला परे राइट साइड रे देखंतु सर्च अछि। आपण एहार ऊपर क्लिक करि देबे सर्च करि देबे। तापर देखंतु एही मैप रे आपणकर घरर लोकेशन टी को सेट करिवे। आपणकर घरटी जो जगह रे अछि आपण ए लोकेशन टी को से जगह रे सेट करिवे। देखंतु मु जेपरि भाबे सेट करूछि आपण से भली सेट करि नेबे। जदि आपणकर घरटी भलो भाबे जणा पडुनी ताहले आपण एटा को जूम करके मध्य देखि परिबे एवं लोकेशन टी को सेट करिवे। देखंतु मो घरर लोकेशन टी को एठी सेट करि देली। सेट कला परे देखंतु एठी कंफर्म लोकेशन अछि। आपण एही कंफर्म लोकेशन ऊपर क्लिक करि देबे। तापरे साइड रे देखंतु सेव एंड नेक्स्ट अछि। आपण यार ऊपर क्लिक करि देबे देन यस करि देबे। वर्तमान ए क्वेश्चन रो आंसर सब हमकु देबाकू पड़िबो। तो प्रथमे पचारुछि देखंतु आपणकर घरटी केउथिरे तयारी बोली पचारुछि। तो आपणक हिसाब रे आपण एठी चूज करिवे। देखंतु प्रथमे अछि मट यानी माटीर। सेकेंड अछि हुड एंड बेम्बो गछ एवं बाउंसर। थर्ड रे अछि बॉन्ड ब्रेक इटार। फोर रे अछि स्टोन पत्थरर। फाइव रे अछि सीमेंट। तापर तले अछि मोसाइक बा फ्लोर टाइल्स। आपणकर घरटी टाइल्स रना केउथिरो आपण ए भितरु आपण सिलेक्ट करिवे। तापर सेकेंड रे पचारुछि देखंतु आपणकर घरर वॉल टी केउथिरे तयारी ता मध्ये आपण एठी सिलेक्ट करि देबे। देखंतु प्रथम ऑप्शन अछि ग्रास थाइटस बेम्बो इटीसी माने सुखिला घास किंबा बाउंस रे आपण ताहा सिलेक्ट करि देबे एठी। सेकेंड अछि प्लास्टिक पॉलिथीन रे तयारी ता मध्ये आपण सिलेक्ट करि देबे। जदि आपणकर घरटी कंचा माटी रे तयारी किंबा कंचा इटा रे तयारी ताहले आपण मड किंबा अनब्रन्ड ब्रिक को सिलेक्ट करिवे। जदि आपणकर घरटी गछ रे तयारी काठ रे तयारी ताहले आपण वुड को सिलेक्ट करिवे। जदि आपणकर घरटी खाली पत्थर रे तयारी हेतिबो पत्थर रे जोड़ी हेतिबो ताहले आपण एठी स्टोन नॉट पैकेड विथ मोटर रे सिलेक्ट करिवे।
ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରଟି ପଥରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବ ତା ସହିତ ସିମେଣ୍ଟରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଷ୍ଟୋନ୍ ପେକ୍ଡ ୱିଥ୍ ମୋର୍ଟାରରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରଟି ଆଲବେଷ୍ଟର କିମ୍ବା ମେଟାଲ ସିଟ୍ର ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ମେଟାଲ ଆଲବେଷ୍ଟର ସିଟ୍ସକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଘରଟି ପୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଇଟାରେ ଯଦି ତିଆରି ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ବଣ୍ଡ ବ୍ରିକ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରଟି କଂକ୍ରିଟ ଯଦି ତିଆରି ତାହେଲେ ଆପଣ କଂକ୍ରିଟକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟରେ ପଚାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସେନ୍ସିୟସ୍ ହାଉସ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଘରର କଣ୍ଡିସନଟି କିଭଳି ତାହା ପଚାରୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରର କଣ୍ଡିସନଟି କିଭଳି ଅଛି ତାହା ଆପଣ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରଟି ଭଲ କଣ୍ଡିସନର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୁଡ୍ କଣ୍ଡିସନକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରଟି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଟୁଟା ଫୁଟା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ এই 3 ନମ୍ବର ଡିଲାପିଟେଡ୍ ଅପସନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଏଠି ୟେସ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ଏଠି ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ତଳେ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡର ଜଣକ ମେଲ୍ କିମ୍ବା ଫିମେଲ୍ ଅଟନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ଏଠି ଟିକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ତଳେ ଏଠି ST କିମ୍ବା SC ଅଟନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଟିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ପଚାରୁଛି ଓନରସିପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ହାଉସ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଘରଟି ଅଛି ସେ ଘରଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ତାହେଲେ ଆପଣ ଓନରରେ ଟିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ରେଣ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଭଡ଼ାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ତ ଆପଣ ଏ ଜାଗାରେ ରେଣ୍ଟେଡ୍ ବଟ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଓନ୍ ହାଉସ୍ ଇଲସୱେରରେ ଟିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ରେଣ୍ଟେଡ଼ରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଘର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରେଣ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ ଏନି ହାଉସ୍ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏହାର ଉପରେ ଟିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପଚାରୁଛି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡ୍ୱେଲିଂ ରୁମ୍, ଆପଣଙ୍କର ରୁମ୍ କେତୋଟି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଘରର ରୁମ୍ କେତୋଟି ଅଛି ଆପଣ ଏଠି ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପଚାରୁଛି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମ୍ୟାରେଡ୍ କାପୁଲ୍ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ଦିସ୍ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡର, ତ ଆପଣଙ୍କର ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରେ କେତେ ଜଣ ମ୍ୟାରେଡ୍ କାପୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠି ଲେଖିଦେବେ। ଦେନ୍ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ୟେସ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପଚାରୁଛି କି ମେନ୍ ସ୍କୋର ଅଫ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର, ଆପଣଙ୍କ ପିଇବା ପାଣି ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ପାଣିଟି ପିଉଛନ୍ତି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କେଉଁଠାରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି ପଚାରୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ସପ୍ଲାଏ ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ପିଇବାରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ଟେପ୍ ୱାଟର ଫ୍ରମ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ସ୍କୋରକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ସପ୍ଲାଏ ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ପିଇବାରେ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ଟେପ୍ ୱାଟର ଫ୍ରମ୍ ଅନଟ୍ରିଏଟେଡ୍ ସ୍କୋରକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୂଅର ପାଣି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ୱେଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନଳକୂପର ପାଣିକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବୋରୱେଲ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବୋରୱେଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଝରଣାର ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନଦୀର ପାଣି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେନାଲର ପାଣି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରିଭର ଏବଂ କେନାଲକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପଣ୍ଡ ପୋଖରୀର ପାଣି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ପଣ୍ଡ ଲେକ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ମାର୍କେଟର ପ୍ୟାକେଜ୍ କିମ୍ବା ବୋଟଲ ୱାଟର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣ ପ୍ୟାକେଜ୍ ବା ବୋଟଲ ୱାଟରକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରୁଛି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ସ୍କୋର, ତାମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପିଇବା ପାଣିଟି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ କେଉଁଠାରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଇବା ପାଣିଟି ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ସୁବିଧା ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ଏରିଆ ଭିତରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପିଇବା ପାଣିଟି ଆପଣଙ୍କ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ପାଖରେ ଥିବ କିନ୍ତୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ନିୟର ଦି ପ୍ରେମିସେସକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପିଇବା ପାଣିଟି ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ଏୱେକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରୁଛି ମେନ୍ ସ୍କୋର ଅଫ୍ ଲାଇଟିଂ, ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ କେଉଁଠାରୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିରୁ ଲାଇଟ୍ ଚାଲୁଛନ୍ତି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କିରୋସିନରୁ ଲାଇଟ୍ଟି ଚାଲୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କିରୋସିନକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଏବଂ ତଳେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍, ଯଦି ଆପଣ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ରୁ ଲାଇଟ୍ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଟିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି
ତେଲରୁ ଅଏଲ୍ରୁ ଲାଇଟ୍ ଜାଳୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଦର ଅଏଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଲାଇଟ୍ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ଜାଳୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ନୋ ଲାଇଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରୁଛି ଏକ୍ସେସ୍ ଟୁ ଲାଟ୍ରିନ୍। ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲାଟ୍ରିନ୍ ଏକ୍ସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଲାଟ୍ରିନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲାଟ୍ରିନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅପସନ୍ 3ଟି ଅପସନ୍ ଅଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ଟିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଲାଟ୍ରିନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୋ ତଳେ ଓପନ୍ ଅଛି, ଏହାର ଉପରେ ଆପଣ ଟିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ 2-3ଟା ଘର ମିଶିକି ଲାଟ୍ରିନ୍ଟି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଲାଟ୍ରିନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେୟାର ୱିଥ୍ ଅଦର ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡରକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣ ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍କୁ ଟିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ପଚାରୁଛି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍, ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ଟି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲାଟ୍ରିନ୍ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବା ଲାଟ୍ରିନ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ମଇଳା ଜିନିଷ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ପାଇପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ସୁଏର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଇପ୍ ସୁଏର୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଟିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲାଟ୍ରିନ୍ରେ ସେସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଟାଙ୍କିର ଅଛି, ଗାତ ଅଛି, ସେଠି ସବୁ କିଛି ମଇଳା ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଜମା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେପ୍ଟିକ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲାଟ୍ରିନ୍ଟି ଅନ୍ୟ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଦର ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଟିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ 2 ଜଣିଆ ଲାଟ୍ରିନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଟ୍ୱିନ୍ ପିଟ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍, ତ ଆପଣ ସେ ଲାଟ୍ରିନ୍ଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲାଟ୍ରିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଟ୍ରିନ୍ଟି 2 ଜଣିଆ ଲାଟ୍ରିନ୍ଟି ସ୍ଲାବ୍ ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ୱିଥ୍ ସ୍ଲାବ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଇନପୁଟ୍ ପିଟ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲାଟ୍ରିନ୍ଟି ସ୍ଲାବ୍ ଲାଗି ନାହିଁ, ଓପନ୍ ଅଛି, ଖୋଲା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଟ୍ରିନ୍ଟି ହେବ ୱିଦାଉଟ୍ ସ୍ଲାବ୍ ଓପନ୍ ପିଟ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସିଙ୍ଗଲ ଲାଟ୍ରିନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସିଙ୍ଗଲ ପିଟ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଲାଟ୍ରିନ୍ଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ୱିଥ୍ ସ୍ଲାବ୍ର ଅଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ଟି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଲାଗିଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ଆପଣ ଏଠି ଟିକ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ଲାଗି ନାହିଁ ତାହେଲେ ୱିଦାଉଟ୍ ସ୍ଲାବ୍ ଓପନ୍ ପିଟ୍ରେ ଟିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଭିସ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍, ଯଦି ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଲାଟ୍ରିନ୍ଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲାଟ୍ରିନ୍ ତାହା ଆପଣ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଭିସ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ର ମଇଳା ଜିନିଷକୁ ମଣିଷ ସଫା କରନ୍ତି, ସାଫ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣ ନାଇଟ୍ ସଏଲ୍ ରିମୁଭ୍ ବାଇ ହ୍ୟୁମାନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି, ଯଦି ଲାଟ୍ରିନ୍ର ନାଇଟ୍ ସଏଲ୍କୁ ମଇଳା ଜିନିଷକୁ କୌଣସି ଏନିମଲ୍ର ଚାରାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଫ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ନାଇଟ୍ ସଏଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବାଇ ଆନିମଲ୍ରେ ଟିକ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଲାଟ୍ରିନ୍ର ମଇଳା ଜିନିଷଟି ଡ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ନାଇଟ୍ ସଏଲ୍ ଡିସ୍ପୋଜ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଓପନ୍ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଟିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ମଇଳା ପାଣିଟି ବାହାରକୁ ଯିବାର ସୁବିଧା କିଭଳି ଅଛି, ଆପଣ ଏଠି ତାହା ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଇଳା ପାଣିଟି ୱେଷ୍ଟ ପାଣିଟି ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲୋଜ୍ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଟିକ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଇଳା ପାଣିଟି ଓପନ୍ ଡ୍ରେନ୍ରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି କିମ୍ବା ନାଳରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଓପନ୍ ନାଳରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ଓପନ୍ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଟିକ୍ କରିଦେବେ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଡ୍ରେନ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ନୋ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଟିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରୁଛି ବାଥିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ୱିଦିନ୍ ଦି ପ୍ରେମିସେସ୍, यानी ଆପଣଙ୍କର ଗାଧୋଇବାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଏଠି ପଚାରୁଛି। ଯଦି ଗାଧୋଇବାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ବାଥରୁମ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଗାଧୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ୟେସ୍ ବାଥରୁମ୍ରେ ଟିକ୍ କରିବେ। ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାଥରୁମ୍ରେ ଗାଧୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ଏଠି ଟିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଖୋଲା ବାଥରୁମ୍ରେ ଗାଧୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏନକ୍ଲୋଜର୍ ୱିଦାଉଟ୍ ରୁଫ୍ରେ ଟିକ୍ କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଥରୁମ୍ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ତାହେଲେ ଆପଣ ନୋରେ ଟିକ୍ କରିପାରିବେ। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु अवेलेबिलिटी ऑफ किचन एंड एलपीजी पीएनजी कनेक्शन। आपणकर किचन पे कौनसी एलपीजी पीएनजी कनेक्शन करिसंती ताहले आपण एठी हैच एलपीजी पीएनजी कनेक्शन रे टिक करिवे। जदि आपणकर सेमिति कौनसी कनेक्शन नाही ताहले डोंट हैव एलपीजी पीएनजी कनेक्शन रे टिक करिवे। तापर तळे देखंतु कुकिंग इनसाइड हाउस बट नॉट इन किचन। एक पचारुछि कि आपणकर किचन रूम नाही किंतु आपणक घरे रांधुछंती तो आपण केउ प्रकार गैस यूज करूछंती। जदि गैस एलपीजी पीएनजी कनेक्शन करूछंती, गैस द्वारा रांधुछंती, ताले आपण एठी हैच एलपीजी पीएनजी कनेक्शन रे टिक करिवे। जदि आपण एलपीजी कनेक्शन करि नांती, गैस कनेक्शन करि नांती, ताले डोंट हैव एलपीजी पीएनजी कनेक्शन रे टिक करिवे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु मेन फ्यूल यूज फॉर कुकिंग। आपणकर रंधारे रांधिबारे जालेनी पई कोन यूज करूछंती ताहा एठी पचारुछि। आपण एठी मध्यरु ताहाको आपण चूज करिदेबे। जदि आपण जालेनी पई काठर व्यवहार करूछंती ताहेले आपण फायर हुड को सिलेक्ट करिवे। जदि आपण जालेनी पई कोनोसी धान किंबा मांडिया किंबा मक्कार नड़ा को व्यवहार करूछंती ताहेले एठी क्रॉप रेसिड्यू को सिलेक्ट करिवे। एवं जदि आपण जालेनी पई गाईर गोबर को यूज करूछंती ताहेले आपण काउडंग केक को चूज करिदेबे।
एवं जदि आपण जालेणी पई कोयलार व्यवहार करूछंती ताले एठी आपण कोयल लाइट चारकोल को सिलेक्ट कर देबे। ठीक सही पर जदि आपण केरोसिन व्यवहार करूथिले केरोसिन को सिलेक्ट कर देबे। जदि आपण गैस व्यवहार करूछंती ताले एलपीजी पीएनजी गैस को सिलेक्ट कर देबे। जदि आपण इलेक्ट्रिसिटी व्यवहार करूछंती ताले आपण इलेक्ट्रिसिटी को चूज कर देबे। ठीक तापर अछन देखंतु बायोगैस आपण जदि गोबर गैस यूज करूछंती व्यवहार करूछंती ताले आपण बायोगैस को सिलेक्ट करिवे। जदि आपणकर सोलार सिस्टम थाए ताले आपण सोलार को यूज कर देबे यानी चूज कर देबे। तापर सेव एंड नेक्स्ट रे क्लिक कर देबे देन यस कर देबे। तापर देखंतु नेक्स्ट रे आपण को पचारुछि कि आपण को पाखरे रेडियो ट्रांजिस्टर अछि कि नहीं ता पचारुछि। ए मानक मध्य रे आपणकर जोटा भी अछि आपण एठी सिलेक्ट कर देबे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि टेलीविजन। आपणक घरे कौ सब टेलीविजन अछि ए मानक मध्य रे ताकू आपण सिलेक्ट कर देबे। तापर आपण को पचारुछि आपण एक्सेस टू इंटरनेट एक्सेस करूछंती कि यूज करूछंती व्यवहार करूछंती ताले आपण ए मानक मध्य रे कोथरे आपण इंटरनेट टी व्यवहार करूछंती ता आपण ए मानक मध्य रो सिलेक्ट कर देबे। तापर देखंतु पचारुछि कि आपणक पाखरे कंप्यूटर लैपटॉप अछि ताले आपण एठारे यस करिवे जदि नहीं नो करिवे। वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारुछि कि आपणक पाखरे टेलीफोन किंबा मोबाइल फोन किंबा स्मार्टफोन अछि ताले आपण एथि मध्यरु आपण सिलेक्ट कर देबे। तापर तले देखंतु पचारुछि कि बाइसाइकल एंड स्कूटर मोटरसाइकल अछि कि नहीं पचारुछि तो एथि मध्यरु आपणक पाखरे जोटा भी अछि आपण तार ऊपर सिलेक्ट कर देबे। देन नेक्स्ट पचारुछि कि आपणक पाखरे कार जीप वैन अछि कि नहीं ता पचारुछि तो आपण को पाखरे जदि कार जीप वैन अछि ताले आपण एठी यस करिवे जदि नहीं तो आपण नो रे टिक कर देबे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारुछि कि मेन क्रियल कंज्यूम इन द हाउस होल्डर ता माने आपण केउ खाद्यटे विशेष करी ग्रहण करंती किंबा आपणकर मुख्य जीविका कोन आपण एथि मध्यरु सिलेक्ट करि देबे। देखंतु एठी मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक शो करूछि तापर सेव एंड नेक्स्ट करि देबे देन यस करि देबे। वर्तमान देखंतु आपण जो जिनिसटी सिलेक्ट करथिले देइथिले जो डाटा सब देइथिले तार प्रीव्यू टी एठी शो करूछि। आपण से प्रीव्यू को थोड़े देखि नेबे। जदि कोनोसी जगह रे मिस्टेक अछि तारे तले देखंतु बैक एंड करेक्ट अछि आपण एठी क्लिक करके आपण पुनी थरे बैक को जेकी करेक्शन मध्य करि पारिबे। एवं एठी सेव एंड ड्राफ्ट रे क्लिक करके आपणकर डाटा को ड्राफ्ट रे सेव करके रखि पारिबे। तापरे जदि आपणकर सब ठीक अछि ताहेले फाइनली आपण सबमिट रे क्लिक करि देबे। जेते बेले सबमिट करबे आपणकर स्क्रीन रे बोली रजिस्ट्रेशन नंबर टी आसी जिवो एसी नंबर टी शो करिवो। आपण ए नंबर को सेव करके रखि नेबे। जेते बेले जनगणनाकारी माने आपणक घर को आसीबे सेते बेले आपण ए नंबर टी को तांको शो कराइबे। तो दर्शक बंधु एही बरी भाबे आपण जदि चाहिले आपणक मोबाइल रे निजे सो गणना करि पारिबे एवं आपणक डाटा सरकार को देई पारिबे। तो दर्शक बंधु ए वीडियोटी जदि आपण मानक पई उपयोगी होइथाय ताले वीडियो को लाइक कर देबे। ता सहित आम चैनल प्रथम करी आसी छंती ताले आम ई चैनल को सब्सक्राइब मध्य करि देबे।